So yung guys, shoutout sa inyo lahat guys. Ayan, magkakabit tayo guys ng ating nabalit guys sa tripod. Kakabit natin yan dito. Panoorin mo ha. Gamitan natin yung super glue. Super glue guys. Super glue. Yan, 15 pesos lang guys. Affordable talaga guys. Yan, subukan natin to. Tibay nito guys. Look. Okay, right. Pero mas maganda siguro tanggalin natin muna. Okay, right. So ito guys, oh, panoorin mo guys. Panoorin mo ha. Yan, zoom natin para makita mo. So ganun guys, oh, balik to guys. Ang gagawin natin dyan, yan. Ito guys, yung kabitan ng cellphone to guys, na balik, tumbahan. So ayan gagawin natin. Kabitan natin ng super glue. Sure. Ganun lang paggamit guys, oh. Yan. Lagyan mo lang ganun. Super glue guys. Kabitan natin yan guys. Yan. Mga lang yan, tumuto lang yan guys. Kailangan mag... Uy! Grabe ka dikit sa kamay guys, oh. Ay be, grabe. Lupit to guys. Yan. Para maging matibay, pala natin guys. Yan. Pati dito sa loob, tirahin na rin natin. Ayan guys, oh. Okay, right. After 1 minute, ano natin? Ayun na, nalagay na natin guys. Kasi importante ito. Ito yung importante guys, oh. Yan, spring nya. Dito na balik guys, oh. Bagsak to sa ano. Kabit natin yan. Okay, right? Yan. Yan. Pag tumigas na yan guys, yan ang titira natin. So yung guys, oh, tigas na guys. Kabitan natin guys. Lock. Yan. Rob! Magluto ka doon ng ipon. Guys, so ano guys, mas maganda kasi guys kapag tripod tayo guys. Malungkot kapag walang tripod. Nagbablog tayo, malaking tulong to kasi solo lang tayo nagbablog. Di ba? Yung mga cameraman, ito ang magiging tao ko guys. Tripod guys. Nagsapo to. Maga pa sila tuto ah. Yan. Okay, right. Dito na siya guys. Kabit na natin guys. Ganyan. Okay, right. Maraming salamat sa iyo panonood. Kung gusto mo ang video natin guys, share mo na video natin. Raven Padrego nga pala ha. Ayan oh, ang bagong new look. Bagong Raven yan guys. Ayan, abangan nyo pa, may bago pa darating. Alright, maraming salamat sa iyo. Thank you so much. Bye-bye.